بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا والنبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارنا الحال كنتو وراينا بارنا كنترولا مسلمي كنترولا خافالي أنكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنترول كولا نم بارنا اللي بخلر لين دينغرا كيلين هفتا كينديا كاسيا إنيونا كينديا كاسيا إنيونين association namu mimbe ma London kindia xana bula France janna amantambe safay comme hajamen ko min na wuli kindia awa bi wura en konsana hana konton barnya contrôle muslimi a contrôle hana dofo jamen nyinna koto akobe alhala mimma anabe kenya mimma ana koyo mutari bulla nyaminna awa nal hanje wura en na je ko molta alsago annabi sago sago ni baranga mini be halar linjang o mo folo mu alay selluba fofana lati ni sa fama ko ministre ba selluba to a sa kindiaje aw fo difference din kyala le atabe mo londin aw ko ministre la aw kindiangolu ibe halon ne ko me al nyaaje al nyaminaten aw ateleje nda fete aw ko hana le konton barnya contrôle muslimi a contrôle awa mantambe safo comme kindia jamen ko me na bulkarin kindia kasia jamen ko ngonsana urayna hana awa do faliyan wo koloto alsago annabi sago alsago no boteje hambe nim baranga min fanan be halar len dingira kilinjang wala mo alhaji yahya toureti nabe mo london ko tumbulu touré o fana hambe ata ku kilingala mo ko hasi jang hana le konton barnya contrôle muslimi a contrôle amantambe safo comme kindia jamen ko min na bulkare ngon sana urai na hana do faliyan wo koloto akobe alhala minto anabe kenya minto awa wo kola sehu maarufu sumare benalo fanan kilila ni alsonta ba wolomu awa porte parole te atabe fo poachele ni awa tanga ha permete ni altala tata tanga dimma bena la fanan kilila le hambi ata min mun ko porte parole te alko fonna fanan sa sumun awa telephone la min ba fanan nyen koto ana hakumin je koto alko fasa do itanya nyaminna awa urainna awa nala hanje urain nanje kuma molati halal lolon fana hafo ko benga bata muta kindia misir ko yinto nol mu kindia kasi a jamen ko yinte ay kela le 16 octobre 2020 sendeni mbe hadin grand million mulem basse ko hana alla lon wo fanana hafo ko be nyalla be maje keni muso dindin keba ta hadde maroke jamen no koto alko fo barko sala akoto nyaminna fa ko so soni nyaminna comme bebo kalma nyaminna ada kila fa hadithu sallallahu alaihi wasallam comme bana masjidan lillahi bana Allahu lahu baytan fil janna nemenga misirolo ala yan kaltala sabungolo yan arjanna wo baraji nyiningo o nuhule meyawo wala ha kindia kasia mamburlu saba khatahabula isiginyolla ani terolla ni kanuntella awa hajamen ko inna wule hana wura na hana wala dantage awa muslimu mo be la kafringa ya wotambo ko la hambe sa harfo ta hadi ale selluba fofanama ni sa fama ko ministri hambe nyun ko be mutari bulla nyamin na ko be al halamin to na be kenya minto ala ko fasa donde itanyen wo koto ala sago annabi sago jama'a sago wal musalla ala muhammad wassalam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم بعد مسلمولو مبالو كونتونا فما جيغوني ناكيلين فاكيلين يا كونترولا كونترول كولا فنام بن بريزانت لا سلوبا فوفانا خابو كينديا كاسيا isafo ke ba mema ko alaji basage ma fofana dinke na to ko hajama jene badrami khanalma urada inna comme na alaji Ousmane jana harfo menita tum fananga dondin foato
tellement association do kumoti ça fait même ko Cassia Union nata parce que Cassia quartier sabal be Cassia kono a quartier sabo même be jentite a be mo kili et ça tra do fa ba be Cassia 1 a te fanga be Cassia 2 et ça tra le loup be Cassia 3 ba dingal fanam be mo na kilin fa kilin lati ngala saka to ko tame benno administrativement administration han to totala ha ke Cassia 1 2 3 ti mais dinno ko no ko wonte kala comme ba fait ha ke Cassia kilin lati voilà donc comme a dalta nyamen o kono la comme njana fali nyamen tellement présidenti na vice président Ahmad Sou Belgique ani Cheikh Barik Saro au Bela Guinée ani Ahmad Sheikh au Angola anu Salimou Dramé au Espagne ani Mamadou Diallo ça fait même ko LP Suisse ani Abdoulaye Diallo même États-Unis ani Abdoulaye Kaba au Chine Moussa Kaba au Farambe Maroc ten Imamou ya karanga ladie wala mo na vice président ti Conakry awa na coordinateur donc wala mo Mamadou Djouma Dialloti Sero Dramé ou Mozambique vice président nyala na trésorier ba Mamadou Magasuba abe Port d'Orléans ani Alfaso ou Belgique awa na trésorier ba ke ba sabo men swazita men mo na représentant la Guinée e ka siabe la tam menula wala mu Alhaji Mamadou Serifou Darameti ani mbay Alhaji Ahmad Cissé ani Alhaji Ousmane Batingel ngol le swazi nki rata konti la ka banque islamique bon comme benala misiro damutala voilà donc awana présidente au trokomage et Doumbia et madame Diawara ani à la vice-présidente Aïssa Koulibaly et madame Kake depuis Allemagne. La organisatrice de l'événement même le 16 octobre, Otoko Fatoumata Touré, madame Toumbouly Touré. Bon, voilà quoi organisateur, ou Toumbouly Touré ti, à même ma foutu qui est nimati. Non, coordinatrice, n'était pas Moussofan Hadja Fatoumata Fofana, même Beren. Ani na grande sœur, nous mon Hadja Habi Touré ti, et depuis Paris. Bismillahirrahmanirrahim. Cassia Union, ngala wuli mum mafolo. Ngatrale na politicien nous, et bata dun Cassia dingal ni ñokon tema. Ngatra na alfalu, men hajjo kere enda la batu. Wal man wosila blanco tala. Nga kata tebe nin kambe mentum bentema ngo la sabati. Nata Cassia Union créé wolma. Kana Cassia dimbeto bela den ninkili. Hafo bela den nye kal bismillah nga Cassia la kota mbulola. Ba Cassia la ko sate ka ko ba na politicien nous wolihi kabul Cassia la koto hafo Cassia dingel belari fangala. Quartier membe ben na miningal to e so le dema iban Cassia dema la e ha gudron lawul beto iban Cassia dema la na ta folto nin telephone man Cassia la kota mo kutan tata lanye wala kon la butu nga Cassia dimbeto bekili na tana Cassia union créé Cassia union na créé Cassia dingal bulo ben ta jonti ha jon choisi akitan ten ninati ko man ko bismillah olungo naringe nga salama alaikum ta hadi Cassia mumema hafu Cassia dingalien programme le bente bulla nal sonta programme lulu biye programme lulu barin kilim mekeno al khalankan al khal barku lankan fonsono programme lulu kela na Cassia konola o programme lulu keta monti et comme njana fo nyamen nan ko Cassia politicien ne bata dun tema ha kambe nin tebe na sabati
no mo solidarité ti kasi adingal ni ñokon tema ha sagi fanan tugu na gaburu fe na kebal be beleri njamenna mo bata dugol gago damu ta ñokon ma sabasuma bata dum hanna kebal be beleri njamenna ngonga katangan délimitation ke kanon sansan o mo programme fula ñokoti programme saba ñoko wo keta ko fidaw ke fidaw be quartier be kono Kasia Kindia fo Kasia na fidaw ke na ke bali ka sadaka tijariya bon telefon ali nani ñoko on se kolongol si no mu foragiti alko Kasia habitan hajje soto lulu nyang wole keta misiri kuti so soro keta be ko misiro attaquer tout de suite mpo yanko ina misiro attaquer doa le keta folo nga kata nga doa folo ke na ke balo hajo benna ni nga doa ke doa kola bena la duna programme woto ala tala sa sone ambulu ala hake dolu son tamma nga doa wala folo ta hake a folo deja aketati betege doa la kiati wala ko la butu Kasia dingal be natana wala butu hinyata din Kasia la hali administration na ministre dobi je ko o yeglavogi ala borin hijola nga sa hadigi kendeta anim basen drogi ba kende ase malumo ko menma Kasia kono holu bula délégation kono khata haje dula ha fa en ko abata gaburo men kasabo be kindia kono la abata mir la bema fo Kasia ta ahi wakali akhandema fonse non fanan ko le tirer mais khatara Kasia dingal mo samanko ko fang hata ngata haw baruke nko Kasia dingal yen gaburo men jotonya secrétaire la ministre koto do tumbiye sa fama ko Moussa Sakho wala xanon dinna ke balma yangol ko memma ko dindi menga sama to datu dingiralo e solo kiano la comme man sala to hadim mawonya ninga man sabula man saka kolotir lajima e satara girimba me bulato ba ninga lan na godi tigi ama ntata mir law mate so men bije men abota men la dugola e bala boylale ala hake duwa jabita o yegla bugi haku wala la o bata banting akanta lo karo ni men jentiting hana kileta harandi na Kasia ma gaburu fe minti quartier sabola gaburu fe a heramante de amir fana presque 2 mètres le o fana batake ala haki nga programme lulo men beta nga be doke forage luba kambe ninte bembije ba gaburu men jentite misir ko ba fidaw ba bata beke atobe turi na defi mum misiro inati hatrake bal bata santanke ibe ala tarala juma o juma et c'est non 20 € le soto anen 30 €. Et hawlo la isol la ñonka al calcul bodé nu wala hawl la ñonka sanja le ben ala misro ndam tala otomol sele hida makasinye ala lu barakalan kan false misro en bonku na parce que na misro en batta koto lu ngol so poti kurun le siga koto la jibe bola tapidin ha ma falinken halati dola Kasia dinga dum barkata godi tugo Kasia alunde ma fo seke natana Kasia dinga be kili hayim programme ta hake hamta sobet alhamdulillah rabbil alamin khatanga inaboy mois de avril khabla bila amantalo sanji mannalo tili mannalo kukuta mannalo abi kan so nintilo wona tamunti parce que Kasia fana mo commenti moko bal le bidje moko ba sababe biledin gaburo e misro en kono la khata alaji Yusuf Dukurema khata bula alay masir Dramela khata bula alaji Abdoulaye Cissé la Kasia be khawla moko ba ya lon wolu be belerin jamen wolu khoromoto o meto nya mbawoto Kasia dinga lay bulo du ñoxom bul fana
ka kudo ke kasi ay hakasi misro bara a dingal fangi bulolo mu golla men hakan kala menti ngol suwaji tatenne mo suwaji taw kono la hata wolu nim bi tema asansa bolo min tete nimbe bila baro la nimbe bila baro la so aninti do indol fantu mujula balati hila jula ya uta habula hibe misru kilinga imma 24 heures sur 24 e be misru in kono la mbayin alaji emed sise mun sedeti awa natana maden ñim programme fana meno kala no fo ninkel dorombulla fo hakke ba ko tolu dol fana choisile sa te jigo be mo bento no keta alaji emed siseti ani alaji ousmane batingel ali alhaji mohammed serifou darame fayda ñimbe kinin kala nasono misro lolale ngolo bula khataka folo khataka konti la ka banque islamique kindia khatura banque alimentaire ni menga men so taka bekila al sibela denima e hagudu le tahima ya tabla konti la kuna sita dingra doto nsana misru la boy bay fayda natana kasi dinga bel denni consulter na ressortissant men be Conakry tato le jedula men be France ja men be Angola men be Mozambique men be dunia tunka nano be e misre nako al dumba to di min to tat ate main to ten sono no wati jaman si amankela mo misre na boy yandi ali nga programme kilinta misre na boy butugu xam misre lo damuta jama be konyi kawa ki benko na ta misre na boy wala kam bar jani nga misre la boy folo nga misiro plan la ben misiro nga misiro plan la ben misiro plan o atrata bo fo Afrique dingira jambale to a plan mo ha avion takama khana re hanati hala Guinée khana plan ta hadumbulla ngola sa na teran fana be nyamenna fo ha plan fana ta adapter teran fana bole sabu na tambula fana nga ingénieur ta ni architecte pour que son nom terrain étudié là na misro se banga manyamenna khatara minere membe misro do la kilina to moti comme Europe ta be nyamenna sororoti na ta fo ka kasia ta tunga nani kala satara kila khatu koto musula khatu santo fana on fait natana programme la jabutugu ka misro la boyi ka misro lo nono ha lo damuta natan kan bo misri dinga bel fanan den dimma association na be créer une kasia dininga le kun kinda dininga le kun ngan kan la boy bel denima ha plan ta yin bel den kidin nama na vice président même la Guinée même Moubarak Saroti wala sarjeta o ma plan ta yin be kidin nama ha fuye ngambulo la nyokon kamo kilimeno kula na misro ndo otumon selen bel den wulita he bulo du nyokon bulo misro na koto ngamelong hanjannamo wala yo barngal albata alay sellu ba fofana la harfo la me ni sa fama ko ministre kindia kasia albata al harfo la me al harfo kendo hamiyita association lo koto asignato ana mamburu lo koto ane mbe misri ko min kunnaten akola wulita nyaminna ane hakumini doli ke kindi aje na keta bar kendo ti ko me fida okul be nyaminna ane ha de maro mini kije awa ane khatahabla forasi kolla khatabla ha awa gabru gallo lo kola ko min tambita koto albato lame hambe awa halalong khafo ne kindia kasia union mamburlu nol le khalar len dingira kilin ha ben kindia kasia jamen koma halalong khafo ko benga be awa ebulula le 16 octobre wolu joti karkuto minjelo lete wotil tannin woro sendeni ata dingira to be hadingira mi malo ni safa mako ni safo jema ko mulem basse awa abe kele jele hana alla lon wo kola la
ala ko fasa kembe lon kuti asa kembe muta kuti ala sago annabi sago awa mbata ale selluba la harfo la me awa ni safa ma ko ministre hambe awa mbe awa min lalo kan alfa folo mini occupé ta misiro en nakoma mini lotala hata tulu bota kul kalma waqti minna awa hata waqto ma khana abla han waqto inna ku mini dolu tambita awa misiro en nakoto awa mo folo mini tambita je awa alko fasa no do indi italanya wala koto janim be tambila na programme ala sago nabi sallallahu alaihi wasallam muhammad wassalam salar suli bismillahir rahmanir rahim awa nakasiya comme nga faliye nyamenna mo ba sababe beleri misro en kono la alhaji sanasi drame ani alhaji yusuf dukure ani alhaji abdul sisse sate même mo hawlutu belerin no adu ante tariyala buila awa kasi anyi misro la ko si men kasabo be kasi akono khata jahangoma khata abula fulala khata abula marhala khata abula sosola khata abula maningala nyimbela denningi bulo dunu nyogombulla sate hakuma kan kilin na lo njanga men fo na interview foloto no kuma kawo mo fula kante ko jokre enda décision fin ni na bitama la carte sabo inkono c'est à jokre enda wolo kono ni fitir salo botala ki ba koto beso makono ne ni kurata ni décision men tataji awa dininga la bobe siari on sa compte dininga la khabo à partir de telle heure depuis les années 80 satra kiba beso la sila dimbayama o meke butugo dininga la soirée be siari awa ni kukar sa be na sate ko ni mandinna a bes to fo jokere enda woloto na kilin fa kilin ya bes fo nonne ke ba kilinga sanu hakke ba wuli mbe representer no kambe ninte ben kono la o jokere enda o kono mo men folo hawla sabatije ha be misro imma na imamu ba Cerno Umar Kula Jallo wala mon na premier imam ti ani deuxième imam Alhaji Yusuf Dukure anna ke bal tumbije ça fait même Alhaji Cerno Manjay Kaba o man fula dinin long ama marha dinin long ama janga dinin long ama maninga dinin long ama soso dinin long nadi benta sate kono saya bala moto ka mobile kono karam waqto bata sibe batta école la ajala moto fayla tole habu sota hela tugoite ba munyini na sate kono fi khanya sifayenne anti baba makononna anti na makononna abe men bolita ba bolitole na dunga boyto fana ina bata boyto ibaba bata boyto isa fol mako Alhaji Cerno Manjay habo kola na mogol tumbi je men faran tumbe menini diningal ma na sal koto no keta salle toureti ke ba konto di ba ha godos to num betege ha to finance to a karamos to anata ni ben ala kolama ala ko diata bela den ni sate kono hata o fanama alay masiri magani wol fanamu lo ni la baleti mbeke ba men matu ko Alhaji Yusuf Dukure wol sigi ñogol le molti wol fananga muslimi ya dema betege anin terike baba Alhaji Ibrahima Diallo papa almuyafa alama khatabula o ke ba ñugo nalula ntella jahanga ke bal boloto mo sama boloto comme nga fale nyamene kambe ninte be men tumbije wala han telefona mbula nsilo inawo mante ninga taranu kukutala bijenu mfanante na la jokila wol ko molate na misri folo men tumbije na janga ke bal hado gerelo to betege mbayin darame kundangolu ala idembo darame atu meson tapi nga kotoje yo wakato baba mo falina mala baraji to tinya
ngayin fole ala ko janga dinga lu ngalon hafo mbe histoire kono lale fonim fangamba aman folo bila mbe histoire temale dunia histoire mba temale ni khata mansinaluma khata bula bamba du jagalla khata bula bundu didella khana bula tuba bila khana bula la gine raison bela denina asalo ku jango mansia bari mbe histoire temale bari fo nga kusa nyala le na comportement no français oke nga kusa nyawo fanana o histoire man jango ngan nal falla sakatung isa transa faka mum betala jammenna évolution tatanatiwo mais évolution fiha la tradition ne kan tibabol hawle ke wala ke sita jango mais ça to de Versailles lije ça très bateau to tinyano ha building lojo mais pour ka bije mon abije exemple do le moti sono même fola janga histoire lo kono la membe même fola liyen mbe munna hakilin fa hakilin latti ni menga ko menna wol be hila nyon kan ha ko ta hake billah hadin na betaje donc mba le contonna kuma kanyin khayindan na alfa fulolu kan alfa men ka muslimiya ni badinya la sabati na sate kono la fo ngadu histoire do kono le donc o historique le moti wal musalla muhammad bon hambe yo barnga dal bata alaysa luba la harfo la me di ministre awa alfa folo min tambita awa kindia kasia minaha awa kudo gire awa nyunkoto hana bula bila albato la me bon silam ba fe ha millon ba misiru ko ni awa ntol ba siama na kalama tenten tol be tanni wuru la nyohum boko to le wo ko bata damuta min fonon ko bata fonyen kibe kabe na la kala hasiya bara siama bije fe da be fanga sala wulu kula kunna adol bije misiru bata dohoya e ba fe hala bunya adol bije faydo misiro bata tinya awa e ba fe ha wo fanga ha ameda dano fanga bitu fo hala boyla do ko tello bo adol bije faydo ba misiro modernisation kamala faydo halo ha misiro be Kenya minto ko arabo ko ija takhayyara zamanu takhayyara ma'ahu koni dawa jamano mo falinta ifanga mafalinga fe bon comme jangol se min fo ko to ko tintilo mi bolo lumena ko hija wala bo dole sala wulo kamma sa impilanga lube nyamina awa ha ile sate misiro kionya ube le carte misiro kionya ato le ndu mun keta motivuti nyunku sabolto ndella motivation keta monti comme hayma falinte comme nga fo nyamena misiro do na mirato wolo ta 72 ma fangalle 72 qui ba barkaling lo hawlo mais à force de gagner musanji dilalti mais misiro bata bo damuta amir le bata wolongo damuta ki bal fayda bisalla inti illa tagari poti kurun le besigin fanga be kotola e hawle je ko ni mam misiro mboy kunna fayda ni mboy lu ngoti lay kan kasi dun to khabungoma ngala sa ni ngani tujete satan fanga la barkanta nyale fola wala haki kasi dim bela denning ni bulo du ñom bla hanin kota man nganti je fulanti je 60 je e jahanganti je marhanti je ni bela denning nga bulo du ñom bulo hanya je bo ke bal nyala te la motivation ke tawoleti en plus fanan tugun na misiri koto fanan e ha ben ke bal le doron sadulama mais si moderne même be kasabo be dunia kono la bi kel be koto la musol be santo donc atotunte etajiti ngala sara ngala wulolo ma pour que bel denni seno sallaji nyamena ntenni menje entiten mais sere na ko motivation botamento mal fu nga ka to fala dini nam ko dole mo na bola banga la Guinée wala na tanjela kon koto kona ko ngawa dingira dum mataka sali mataka jumo sali je ngo minto ko ngawa ko misro do bije isa fama ko bilel ko mataka sali je
o be fenkele fenketa kon manque pas kindiaji kindia pardon mul tantata jumo sali yo nga jumo sali dini ngam nyinenka akon kon koto ko ngam men fuyen ko jan salo kadi kodi yo nka yen ko yo ako kidumbe mosmar ko no fuyinte ntata ndunta nya atata ya wolungo ning bi tema yo ngan sigi ngam mira yo kasi amen jana ke ba folo men madante yo wal tum dino hagolo wal mo nyamen amisru se fa nyamen ko dingel le jewulata ta sala nyafi wande ya ñu ko xamal betege adono sigi tanku o premier motivation moti na gaburo fana nin tata kenen se kasi adini leta hata gaburo jura na ke bamba ba be beleri njamenna hata je mais sabo suma nin non tema matambi maître tan lula mbo labanga ji dimita dini ngala man kon dokoliya ko e kani sigi e hanina da hana ke bal lawli habungo leka wallahi nki kan telalo billahi wallahi tallahi ko ali tigi bi la bien le gagala kona kiri nse colotir la je man killing ala ko ke bal khasutura wallahi hasutura an yo hakanna ala hakke mo mamalu o fananti ni bela denin be kasa dinin laran la butu hafo ala nin ke bawul sabo ni ala sonta me ko ri kula wala hakke ngamisro riski inta khamisro la boy o kono la nga kasa dingel bela denin makili nga organisatrice luta nga organisatrice ta haben sal koma ko xam mismi dinga bela denni makili ko bela denni ngananari ngambulo du nyombulu mo kili meno kula misri bayi menjentite hormo dingira menjentite xam misru imbara nyokon fe be kha barajo sto falta la sa nyokon na lon nyin alkiyama sini mo kendol volontaire ta nga parem basoto no keta mamadou toureti madou toureti ate be france janne paris jan ate be france janne paris jan ani koto Cherno Oumar So o be belgique le ani nga maren basoto haja tigidan ki soirée sateluru tigidan ki soirée hasagi hadizam maren fana soto e hajan Cissé e Aïssata Cissé hasagi ha muslimi ba dulu invité et ça fait même ko groupe Allah Akbar ani ole bazerin Europe kono jani dunia fanga be ani groupe ba do sa fama ko Jannatul Firdaus o mokol anu jeunesse de Touba o na membre bela denni ala la mo mal men be engager ala koto e kili soto e kili saoma e kili tiloto e si répondu ngol bela denni madden ha be misri ko ma baske baytullah lam mo kilin tante o kono la be barkala la jahango yembe barkala la jahanga yaye men kasabo occupeta ni kunya ma France jam ha événementa amanke folo de ha espoir di mo ma hafu ka be kala événement baliti vraiment be ala tantula be janga ya tantula mbi tantula be sebe fanan na denni invité la fulala janga ni maraka ni sosoka mo ni kisi to ma berse landuma mo nako la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bela denni be invité le 16 octobre e xananari xana muslimi adema e xananari xana ala dema ala bunkili membe dunia banko so yinkan alola donc nin sita jang be ko modan na janne parce que na
organisatrice futu ke nyima bi jami se touré tumbulo fa c'est donc kumo to là-bas wala mo allahumma rabbi sallallahu alaihi wa muhammad wa sallam yo barngal alhambi albata awa alaje selluba la harfo la me ajana ta nyaminna hambi fonga continuer le dondi alako fo c'est information lu soto membe bende nyin koma katarabe bengala koma hambi halla londe dron konni kasia union membre lu konne wonni wol be khalar le ndingra kilim awa hasabo ke awa jamen ba me ne be lokan kindia kasia wala koma halla lon hafa ko a benga bije le 16 octobre 2020 sendene mulen basse wuraay nan konsana hanalu konton misilimo keni muso dindin keba hala belo lon wo kola hafa ko kola be bulukarin fasa kem be lon kuti fasa kem be mutakuti misiru ko surtout ala ko fen na fota ko ala ko le kem mo place publique leti o ma wo mo rompo yenati be nyanta silo min mutala hatta wallo ama alko fi saltala sto nyaminna surtout awa ko be bende jamen koma ba ni batu man fo hafo ko ni hake ou bien kunyima wo kunyima man fo hafo ko ni hake ni altala sa bungo loye arjanna fo misir ko fata dorna lo koto bo wo mu ku balati woni jota hafo ko ni min ken ngalo isalo hafo awa ko altala bungo lo lele yan arjanna altala dunta bungo lo mo hoye arjanna iman dungala o me na ke awambe be tarala hakafu nyohomma alako fo yin ko se fo barka salatu nyamina fa ko se tariya nyamina hamme min la wa ila harfo kan misiro bibi te silanje kuma la waxto min de ten abe tembe jamanto ko be tembe jamanto alhamdulillah rabbil alamin misiro je tembo menteten fayda je premier dal la makono ninte yo tumbe programme technique le laje fayda wol be régler kanting ni ala son tambe premier dal le kanting bara misiro lo ko silen alo mir de ronte voilà donc mo c'est considéré comme coup d'âme talminti wala hakim be jama magela misiro je tembo le tote alaji harfo yini be ko la hambe bu min babul bitugun halasi baringal ma kindi aje fanwa nin kindi atanol bitugun kanun tel ni sigi ñoxolu satra awa se bu ñawol fan nasi wal ma alko fo be si le bu ñama sto ñamenna arsa ko nabi sallallahu alaihi wasallam muhammad wassalam sallallahu rasuli awa donc mbe na kilin fa kilin men kasabo ni organisation babulu France jang anala mininga en Belgique mbi beladen ni invité la na invitation folo betala site islam madina diakhama c'est Seni Gracemo jamen présidenti ani site kindia badinya nkaf ñoke nterike ala ji sankunture mu jamen présidenti ani site la voix de Fria Bonheur nterike ala ji gundo madi jakabi mu jamen présidenti ani site sans loi ndoke ala ji ntai mu jamen présidenti ani site Carrefour mondial ndoke ala ji sankumba grâce mu jamen présidenti ani site Jérusalem nte mbayin ala ji Seni Dramé mu jamen présidenti bi bela denni invité la e be khanari ngana ala magge ntendin tede ala lamu ala la bungu minti nim fana fonin ke bela denni comme ça fonna site la nyamenna kharjige de minti ni haje ngayna ko la wuli ngala wuli le ko fana sa ku dol ke han singa dun ke balla samto kono la mais nga fo fana ka ba damuto la ha fo misiro menjente ten ko mo kilinte lola de khala godi tugol to bento nga godi tugol be kilin nakili nsago le fonin ke bela den na khadjige khatrainto be bulo khabulato mais 1 euro mais 5 euro nga sa fe wo nyali
han $10,000 ngawlo ta ngabe kilin na detail ta hadi mo golma ala khabarakalato dol folotuno ol me ngodo fero soto bari se tabiro ka hanati misro kono dol se jema doni dol se na kenyolti nyimbela den na wultale alu tangan ne memma atala jende mala wala ka alhaji usman hakmado fo jang mo dam tola or camera ako kundi atala bal de mala par rapport nganne ala wulta memma anin mo men be ko lu nyaato ngala sala kuma kan wolu mo tanneti mais na kilin fa kilin nu nganna dunya nyini nganna al kiyama nyini ala mun na wasala ala mun kan benin tebe sabatilantema ala mun jarabila nyogon kanola kila ba hormona barakola ala la mo nyima lo hormoto allahumma rabbi sallallahu muhammad wa ala muhammad wa sallam yo barnga hal konto barnya contrôle muslimi ya contrôle albata ala selu bala harfo bele me hata fula hatabla awa ala bangala albata la me silam ni alhaji yahya touré no be khalar le dingra killing awa ni sa fama ko tumbulu touré atoho ma londingala awa hambe amantambe safa ko me kindia kasia jamen ko mi nabe bulukari awa kon sana hana awa walla ko nyasi faliya akobe alhalamin ta nabe kenya minto awa albata le sulu bala harfo bela me ha mi ta koto sila awa ni ala yahya nur mutumbulu tureti bu nyamimbe awa ibulula halasi baringa lima sigin yokoluma kanunteluma jahanga satel bitugun awa hata kinda je fa masila hanabula han france janna satra français do itanyo koto alko funna fahamo sa tam makka fula nyamina wala musalli ala muhammad sallam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته yo bismi jama kasiya mambur be jama be kontonna na la ismani jabile bi jang wala be boñin interview la jang bi min be lar na misir koma kasiya yi ñom misir koma yo misir ko ñing seliba fo fana la ha kasiya yi ñom créer ha créer lu minna yo hankila ha bu ñala simma ko mata association do créer mba fay hande ma fo nseje mama de nyami nga ko do mutato yo ba ni kaf nyo ha ku kendo ke halon ku memo ku ala ko lon ku kendo lo mo yo isi la kan ne ha de ma e fana se min no e ho kato donc mfana nga ha defandi se min no ngo kato ala hande ma nga damta fida ko le folo makasi akono no taw laje sanji fulanga kar sansaba mboto ala hande ma duwa jabita donc on tema soto kindia yo me mbarkata laje ba soto ni mbarkonte kilinte jani hasrulati habarka je wala hafsa yo ngamu sifala ngamintaji tonya ngabita habila bala kono je tonya kindia be hallonne habila jamani jama ngado ta 6 sekunda ngado ta 2 sekunda donc bi onni wala france jang bata jidinye teben kambe benni tema yo ni sate min hokiye yo fem wulta je fanase min ne so keno yo donc wala hatuna kindia kasiya inyon kuo yo ngamu tambulu folola ngana dimbal bekili tetege nko momo se fem no ato e hakato alhamdulillah rabbil alamin mammal yasota ko to adamu to hanim bitema bar bawo ala kulum bi nyanna jama bema min keta le 16 octobre ba pesen de ma nyamin ngasal kuoto inshallah misal ko mi orkas bala wulla min kamma kasi ay nyong na kolom ndela kunte o seliba kunte ala kola ana kolom mo kan tela saha mo kana seliba la saha ide min be ke kan ani ala ko anabi ko be bolla sahala to mando ni hante ta saha ese di mi se ba te hakam min kele se fo wala ne seliba franna saha e hakam min kele se fo fa mais ni ala tala saha isi ke baro nde min ken ni ala te nta inte to honyini nato nta ko mo man di nyamam bomma mo mambo mem ke baro on solo ke be hallo wonya donc ala sago nabi sago me jama be konto nambi ten lambi jagila
mbadam tala na président folo même que la celiba fo fanati ba telam créateur ti mo ha minki isa wali ni malon anala membre be vice président fem fe na bi jango jamba be kontona mfam be na dimbal fanam be kontona min kala farma touré fanam ba kontona be lorin ko na be barakam bete ke kabra ko damta ake barato agodu guta ba to mbaten tulam ba jagi le be duwala yi alma barko dina na dingol to amin ya rabbi adal so fem bata alma kala yi e jidini sabab didon sabato bente alma barka dina dingol to amin ya rabbi kila ba hormot amin ya rabbi ba ni mo haminke isa tental bete ke yo tentro kola be jama be tarala silba fo fana ba ko muro mi afan kalo leseno betege yo abayin kunda min ga dame kunda to daram kunda abata jigo layto abata kili ala di de drame france ana do holu ana di ngolu yo ana la dimbale abe be tarala bata yimbu nyala si bema 16 octobre fo isa de ma ko dingu nante fa la be na la betege fana no jigo min jan lato fa kana maliya nyami ba ala ko annabi kulon abayin abi be tan la be jagila yo ala ba fot sawne fanan kaba tan la ba jagila kaba ta jigo la ana do holu ana di ngono be mi ngol mamal sawanti abi be tan la be jagila no batala yo nden dim fam ben na dimbal be kontonna jama fem fe na be defan ko yo na mambur fem fe hata na siti madina jahala fem fe na be na mambur le kono mi be tarala 16 octobre hatin do holma be be invité la olun ken akana fo moko ne la sonta no bota je fanan mba bunyala sila min ka tan nasate bati min ka tubati ba jango la identification be tubale betege yo tuba fanan ba kulbe nyame fo ngalawo nyale karambaya mbe abu nyala silayma inshallah e bela dendingma ata min be tuba hana bula min bijan fem fe na bije mba abu nyala si be inshallah ba fem fe ni mombe muslimi akul kunna na ko si te sa abu nyala si mala donc mbala abu nyala si be bela dendingma no bata je e gawale fana jango fem fe kata jaha fan 80 jaha fana ma tuba je hata jahama fem fe na be jaha bije ba kuma man so ne min be sigirin da fe nin tan da asen tambe donc hata bla jaha fana jaha bela dending ba be invité la fem fe bije hata mo folo ni nga kuma min fo ni na man be kana mutala kuma wala man so ne donc mo kana mutala donc jaha fana halaka be invité hata mo folo ha mo be invité la jaha ni karambaya no bota je gawali fem fe nabiye misilmo asa fon ko asa la ilaha illallah muhammad rasulullah be nyana bema na inversion ba be no bota je me yan kore fana ni be den dinku si amanna hata kindiama hata da sam ni be sigirin ni tele be sigirin ni be den dinku be invité la ko nyinna be muta ko la men kore anin kindia atelbe kindia atelbe me yan kore fana donc be muta ko la a musike be nyanne be maje le 16 octobre inshallah no bota je be jeda madina jaha nde fanga yalla joti be nyanna jama bela na mambur fem fe nabije hatan tatalma ndo holma nka funyolma na dimbalma be nyanne bema yo no bota je boke fana kakandi be nyanne fanamma atani tubabu janga sate balam jeti anala minen ja hon gombe hasiya konton hasiya hadam da karambaya ma hadam da gras kundama hadam kunda jahabi kundama hadabula fo fana kundama be invité la fo hadabula fo ma fana ya bil min bije ba sigo hasiya ni manta min fana to fo akana gayla ha fo ko kenyala mo la mansonia donc no fana mbota je yo mbe korila fanan jama fem na jango fem na bije hata karambaya ma hata jahama hata gras kundama fo fana kundama si on don kon na be invité la be konton na no bata je fanan dabanko jango fem na bije be konton na bitan la be invité la hata karambaya ma hata ma jahama hata ma gras kundama fo fana kundama jahabi kunda turo kunda fem ni kon don kon be invité la inshallah no bata je be nyanna fana ko labui defam bitan be sigirin je bitan kundalam bi namo siamam bi mbaron bi fandin bi ndo hol bi je telefon turo kundan sen na fida ba ka jele o donc na ko na halifo fana bi jele be invité fem fena fari yambe be invité la wolon turo kundan ko le si aussi na bi je hata je habi kundan ko lum fandin mi bi je e karamba ko da laibula na dimbale ani do adingun mi yambe be invité la ja no be 16 octobre no bata je fana kam sara fem fena bi je fana
ya ko sem baron faransia man bije ala turana do la te balorin bi adingo bi ya do bi bebe invité la ko kundan ko jabi kundan ko kiras kundan ko bebe invité la mo fana invité le 16 octobre donc wala kem bije me jama be invité le mismedum fem fe nasa fa la ilaha illallah muhammad rasulullah me nyana bema le 16 octobre wala kem bije min be ñefolon semen fo le bije wa salam assalamu alaykum telam tugum Yahya Touré di Tumbulu alay sellu fofana pantembe kontonan bi tantilan bi jagila ila baro la parce que be baro minna ala koto anabi koto be halonne a wulta jango jang isilo ntendi wala misiro ngala wullu minna semili ero hamin sarato yo donc nyim fana wullu simon 80 toni hamin diato donc me interview ke no mela bunya tarato e konni mo haminke e ha tento asa fate de fri amale donc mbi tento la mbi jagila jagiro kola habi misro mambande mbe nyanima le 7 octobre ba ala la bonlom e fem kato amambo e fem kato amambo e kana kawa kuma israbi ala la bulante nte bulante mo bulu ba ala la bonlom inda kala moye e kane ko fele be minto be halon e konde ba ala ha fero dima ba do bi ya fero alo bala bara aferen tay mi ala ha fero di keta mo hoti al mi no la be min al mi no la mi continue nam kila barhom al ma dunne siyoto ha ke mi jano bulu bato kila bahra ko no hormo to la rabna nim fa horma sala sur bi janne ma lo 16 octobre ni la dimba be ni jama be ni dindon be wala kam be le hera bu nya bolto ni aja ngita bulato min ndol ta ding ila baro kenya la tanga info wala kem bije wa salam yo sama rufi tuli banda kwadi yo bismillahir rahmanir rahim allahumma salli wa sallim ala sayidina wa nabiyina maulana muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in yo barngal hambe comme nga fale nyaminna albata le selluba fofana la harfo le me wa ani alaji Yahya Touré ni safama ko tumbul Touré albato fanana me sile ni porte-parole nole be halar le dingra kili ni sa fam ko Cheikh Maarouf Soumaré to lebe lori nyin ko kunda nole mo kindia Kasia Union association wala ko yinte habe misir ko ma mimbe lokan Kasia je aba atafenante tenten abe poachele bar mema denja ha harfu nyima mbe fo ha ko yin be le nyohonkan man harfu dia fanama hambe min ba fana nya fana ngai tanye jami'a ina koto ani association ina koto arsago annabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad so maarufu wala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wala alaysa luba la harfu ibatame ani alahi Yahya ni safa mo ko tumbul Touré ya harfu mini harfu kendo mini ta hayta wa association la koto Kasia Union no koto ani misir ko into awa baytal dum awa porte-parole ti awa hambi mimbi fananye fananso yita be ngay no koto ani association en no koto hanne ani misir ko into awa tafaddal ntulo bila et aldon dingal ka dingal dinke Cheikh Omar Soumaré parole du président de l'Union Kasia wala makam mointi da harfu mbulu kala si islama musuma anake mama ani fenfen keta sadatul jariyati bola ti dunya tege min kono ani fenfen keta dina de manati dunya tege min kono kai dida de ko Kasia Union creata bari nyali kama creata lagi kama creata dina de man ko kanna kama creata anlaki balla jokre dan silali kam ko kuti jahanga kuti munti maraka kuti munti susu kuti munti sa kuti munti donc inshallah ala ka hakini wadi an ko to kele no keta ndafel ba fo fana du depuis ka hay porte bayole akaslama bela long akakasi tim pour ni sire mu bela long marke sini dunya fansila dunya kinna ni bela ko ni nembulu di ombulu ande kuma kan klimfo nake ban ka kuma kan mun fo na ke tay la jokre nanti am ban no kuma kan fo kala sabatin na sate kono andi dina de man asila kan Allah taala kam den sahabuma Kasia tim mu bela de ninka ala kuma kam namita kabila la sila ni maninko kabila dina sila ninko inshallah mbole do nya parce que man sakan de man bi juri tara ba ta fa dan sa ko su sam na man sa Kasia dil man ki bulu ni ñom bulu ani ko ni siri mu mela de ni kabantu
musu fulni sire dina de mo bakal fanan so tam lu bari ko na yam ani ko ganti la ko ibati bulu di ñokom bulu ka fulon na madame la présidente de union kasia mani bi hajjama di dunga e bi ag kana bila na madame la coordinatrice mani bi hajja kalifa ko fana depuis près kana bila madame la coordinatrice mani bi hajja habitu depuis Paris kana bila am madame la organisatrice mani bi tumbulu fatu depuis Paris union blue ani madame la première dame de Kassia Union Nubi Kajatul Kubrati madame Fofana depuis porte banule qui bulu kampanya deman kan akinya deman qui dit accompagner dina ni deman kula kapan qui va de accompagner dina ni deman kula kapan kas segure salta qui est le 16 octobre à Paris kapan kadina deman ba avec lui kakassia di mumela de ni ke ani musu mando modoto fembe ninga tere ko kasi asoto dinde mu fembe ninga tere ko kindia dinde mu fembe ninga tere ko silama ne mu ka folo tuba ma kana mbokema kana silama ma ke dunya fansila mbatel mu mele de ningi fi sabilillah wa rasulihi ina ke Allah ula ina ka la kila la ula ina islam ala accompagner wulu dina de mankula ki accompagner fi sabilillah tara la wulu ala la bulu financier kamba ina tere ina to sinin e ko no ni fayilani parce que fanna ke fanna bara ni ka mi ma e Allah taala di sala ni malila ni ka fu mo fana jadi sala la ko mandila mais nti la fa kuma kan ni mo ni ka bullo Allah taala e tuna tege ni ko kasi ko ni al jamalu sini arkanna firdaus ko no par ni gadre ka bir kidin kinde soto kabila bunji to Allah hasbul yi arjanna firdaus ko no sini donc ne ka ke kan na mo dunya to wonna ni mu mele de ni ba kan te ni ka tere ko site do be créer ni ko Europe ko na yan apolota kana kindia bari nyamo ba kana Kassia Union ba amana ke mo site ka bele kili fisa billahi wa rasulihi man do boto fria ponerba tembe ni ka tere ko site le mo abe créer ni pari ko na ya tembe ni ka tere ko sere le mo abe pari ko na ya sila mo musu mu mele de ni ko ni sire mu mele de ni mbate ni mu mele de ni fisa billahi wa rasulihi ina de ma inina ala la bon financière kamma ko maka jombe mulu kala o kampana ti won habi fula kute jahanga kute malaka kute soso kute maninka kute dina de man kule ani anna ki balla jokraye dande woni la tawdi anna sade kono ala kula wulita wuli kamma aflan nyam fanan be mon di habi tugu anna president ba no binta selu wa fu fana di depuis Paris aka kannabo analan kalma ko parce que kunin din di fala abinalali aka kannabo analan kalma kunin din di fala ka abinalali wobi jigi baleti analan kalni ni wobi drame kundan kalti ka folo tubama kana kindiama kana pari ko manima kana province kolla mumela denimma kana kolla mumela denimma imane ke dunia fantila drame kundan kalu anna president ba no binta selu ba ko fana di Paris dinke ikawundi e ko apoka bata akan na boy ma abata jigi sembe alala ka sembe gila la ka jigi sembe la inina wulundi 16 octobre imumela de ni bekilini kana deman kula kana deman missing finance kula fi sabilillah na tere nyato sinin itu kuno li fayedlami ala mo kele ni ka kini islam de mumela de ni awa Kassia timbetelu Kassia fasu kanulanu altubin kana altumbi aldoknin kana altubin alkawnin kana altuban tinge kana nuko ke Kassia Omar Soumaré porte-parole du président de l'Union Kassia almanake dunia fansila almanake province fansila ka holo Belgique ma kana Suisse ma kana Espagne ma kana Allemagne ma ni mu mele de ni bikini le 16 octobre à Paris ni na anne dina de man ni na ni na kinya kama kamfo inna ni banya kuma fo inna ni dina de man kuma fo inna ni financier kuma fo inna anne na ke bal na jokra en na kuma fo parce que an ko woni tere na ke bal ma ko ni geta baraka dinti ni ma fi tere ke bal ma ni la dasila ko donc kuma tanya fila mo bi bi kala si Kassia Union de ma mele de nimma dala tambilan na president bala makanna ni geta dasilu ko fana depuis Paris dala tambilan na site khalifa ba bili la makanna ni geta ta pulu to depuis Paris tambila wala makanna wala ta siya mo boyan donc
ndebi donni ngela kan yinkan me ala kila ni mbata sina wa mumele ni madia mbata jaha musu mumele ni madia fankan bi pari kono fankan bi province la mbata fura musu mumele ni madia mbata so musu mumele ni madia kamar kamusu mumele ni madia imane kesi dunya fansina ngero kono ya mbati mumele ni kidi fi sabilillah wa rasulihi inna anni dina dema inna anni ala la bundo kutumafo inna ne fi sabilillah tara kabila ala la bundo kutum ala la bin sarala nimmo ko tuike isarafa bi Allah taala lati Allah kila kuma kan nimu aku ko bi bari de man namun jere madunna ini bari de man jere madun kan isatare to nyasila kan dina de man ko sila kan ni ki bari de man dina jere madunna ikama de man baraka so nyinna financièrement akuma kan yuma fola ikama de man kan to nyakan Allah bullo ko sila kan haka fanta so ta kan ha wulta kalo wallahi kaka siya hari ini alkaba tawafu ke karutun tawafu iko ke kan alkaba kono kan di kasiawu abara di kasiawu awa mbata silama mumele de ni madia mbata bari mumele de ni madia bari mumele de ni bo anni nyogon de man bari nya silakan ni nyogon de man to nya silakan nyogon de man dina silakan ni nyogon de man nakli ya silakan nyogon de man ala la bullo ko financier silakan na tere nya to siling anti kuno lam fayi lami ala mo kala nye ka kenne islam di bu mele de nye ka firin kenye ka hajjara kenye kan kisi gergera mo ka jirene kisi ma kala don ko yuwa anesi anin kendiya ala ma dila man bari ma salafun ni siri de ta bari nya kam man de to akili nya kam man de dina de mo kam bari ala ma ndir sembe dina mo bari ma salafun ni siri mari ki bunyi na dunya ni ko ka ya tan la fir tawsu di ala ma dila man bi fa ta ngala dunya ni ko ka ke jahannam di ala mo islam masi mo bari ma salafun ni siri mbata Allah taala mari ma salafun ni siri bi jama kilini ni 16 octobre dina de mo kula ala la bullo kuda fi sabilillah mari ma salafun ni siri ala molun mari ki bunyi ni kan dina de mo kudo ala ma dila man bari ma salafun ni siri ala kala ni hadma din sentani la da kumbe ya ala ni dina tan la da kumbe la kana ku bila mun ko to mari ma salafun ni siri ala bin la kam tala kan hijabu mari ma salafun islamu kala de ka kel islam din mo mele de ji danin fa huma ma kala ni formala Allahumma kila na nasibana kwa mala Qur'ana Allahumma salli ala Muhammad wa sallim kadi ka salama mu mele de ni ko ton dana fulani ndida kama kabari fana be hakiki le 16 octobre la tula inshallah rendez-vous mon titinyala na fota akal alkana kani fo sadaqatul jariyati bola mumela de alkana kani fo adodo ko parce wolu nimma sa sotama mun nasila kasi ya dimbetelma mun nasila kasi ya pasu kallalma mun nasila dimba kama pasu kallal dimbetelma nimmo siba ke wolu Allah porte parole kuma kan nabe yo ke tasiyama suwari fi depuis Paris ni mo si ma feka kuma kan la mewulu Allah sallu ko ni ma sa sunama salla dina de mangu fali salla sadaqatul jariyah di poku sia ko fali salla di pakama ya pasu kal ya di ya fali dina de mangu da parce que Allah kila kuma kan de ko mo ko kan mo ke ala ñu ma fo awal na mo ala ñu ma ke la donc islam mo mele de ni woni malonna fenka ma ke dina ni de mangu la matal mo mele de ni woni malonna mata ko al mo mele de ni al wali ala baraka ala mal saral tibar Allah ala khayra mo ba ki la te gela ni islam de mele de ba ala le wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh awa so maruf wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh batila harfo la men se watan nya halinta hamim fo mi nakar hande ke porte parole fan le miti va domas mantaren da fe jan awa alko fon sa khalari nyon kanja nga tanga do fan ta minga se ay fananti bare jana min di tata nyi man do hande ne ala son tam fanansa ku fanansa sa min no nyin ton so ke inshallah hande alko fasa fanga so to fasa barko so hande voilà donc allez sellu awa bo le mela allez ya albata so maruf la harfu le me aldun samul la enka ko barka ni wala ala taala tarala fonje jama ma demmenate face nyimma beaucoup wala herato ka face nyimma beaucoup wala herato parce que jama ma den ko man sonya e misilmi jama ma den jammenna duwaw dorona se mo ko batono donc be altala be dunya bela den nim misilmi bela den nim matarala ila duwa nyumala fo altala men sa beaucoup wala herato
mbal tantula atel men be misilmi ade makan atel men be katakan fo vraiment mo ni natata ko abe ala la ko loto donc se fanga sto nyamenna mais al mubarakala la ko to tari al mo ikila hormona barakola diningal balula hima kafu ke misilmiti ke misilmana fa fenti laban kunyuma alma dila mun na sante furelo almu hinnali almu ya falema arjanna firdaus alma dila bele denni makila ba hormona ba kan mu'mino bele denni margo almu muslimi ade mala almu janga ya de mala almu kunna nyogonto kila ba hormoto allah mo nymal hormoto musalino hormoto allahumma rabbi sallallahu muhammad wa ala muhammad wa sallam awa hame so marufu wala silan kebe de malamin to wala alha invité mine mutaten wala ke kundane muskundane so la photo dondi ni soto wala sila na alay ma sila na whatsapp la handi wala ni misiro fana photo fana kotoma o sila mbate abo ala boy ko la mba wala na dam darun ko la mba ani misiro fana pilango be nyalla be do photo ma al ko fon fana sono awa no ke la ko to handi wala inshallah everyday siama ni ko la photo ba sante asikata sul masoto ni ko masoto inshallah inshallah ta ba sante hande ba sante awa barka ino albuy hande awa esa dimba al konto awa barka assalamu alaikum warahmatullahi ko me jana duwa min tarate awa faltara so ke nyenya minna awa folofolo ha awa ko nyimma si herato ha dun ko ala ha bo ko ala ha hero financiaya ande bismillah بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم الله عليه وسلم اللهم صل وسلم صلوات لله يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا مولانا محمد وسلم الحمد لله رب العالمين يا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى الله عليه وسلم اللهم صلوات لله على رسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا مولانا محمد وسلم الحمد لله رب الفاتحة صلى الله عليه وسلم صلوات لله على رسوله وسلم على سيدنا ونبينا مولانا محمد وسلم الحمد لله رب العالمين البركة إلى حرمنا برك وسابلة فاتحة حرمنا برك وسابلة الماكوني ما سيلا هيرته هاي ما دون كوالا هاي ما بو كوالا إلى حرمنا برك وسابلة هيرو سيايا فاتحة حرمنا برك وسابلة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Cette mosquée de 650 places en construction est l'œuvre des fils et filles du quartier Kassia de la commune urbaine de Kindia. Ces jeunes ont emboîté les pas de leurs parents qui se donnaient toujours la main pour des actions communes en faveur des habitants de leur quartier, mais aussi et surtout favoriser l'idée de fraternité entre les fils et filles de la localité. On a trouvé nos parents unis et à l'époque ils disaient Jokerenda. Bon, c'est ce qu'on a pensé, c'est que les parents ont fait dans ce quartier à travers de l'unité nationale. Donc le jeune se donnait la main pour essayer d'abord de faire des sacrifices pour que Dieu puisse bénir notre union. On a commencé d'abord pour construire la mosquée, pour chercher la bénédiction de Dieu, parce qu'on a beaucoup de projets de société. Pour la réalisation de cette maison de Dieu, les fils et filles de Kassia, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, font des cotisations en fonction de leurs maigres moyens. Une démarche que le premier imam de la grande mosquée de Kassia salue avec brio. Il encourage aux donateurs, aux contributeurs, la bonne volonté, la bonne foi qu'ils ont fait pour la participation de la construction de la mosquée. Et il nous a fait un petit rappel que Dieu n'a créé que la créature là pour l'adorer. Maintenant, en l'adorant, il faut partir dans un lieu de culte. Les lieux de culte là, c'est la mosquée. C'est pour cela qu'ils chatassent pour la construction de la mosquée là. Aujourd'hui, selon l'ingénieur en charge du bâtiment, les travaux de ce lieu de culte sont réalisés à hauteur de 50%. Donc
nous sommes déjà en train de faire le coffrage de la première dalle. Nous avons déjà fait les arcades intérieures. Et comme vous pouvez le constater, les arcades de la terrasse encore ont été faites. Donc après ça, directement on va attaquer l'élévation de briques et surtout préparer le dôme et encore préparer les minarets. Pour transformer le rêve en réalité dans le cadre de la construction de cette mosquée, les initiateurs sollicitent l'appui des bonnes volontés, et ce, à tous les niveaux. Allah, donne-moi la force de t'adorer jusqu'à ma mort. L'association Kassia Union invite tous les musulmans et ressortissants de Kindia à prendre part à une conférence de collecte de fonds pour la construction de la grande mosquée du quartier Kassia. Cette conférence aura lieu le 16 octobre 2020 à Paris, en France, au 12 chemin de Moulin-Basset, 93 200 Saint-Denis. Kassia Union, composée des ressortissants des 3 quartiers de Kassia à Kindia, résidant dans les 4 coins du monde, compte sur la présence et la contribution de toutes les 5 communautés de Kassia. Grâce à la bénédiction de nos parents, Jokereng Endang sera toujours notre devise. Peul, Sarakole, Djakanke, Malinke et Soussou, associez-vous à cette initiative dont le but est de collecter des fonds pour la construction de la grande mosquée du quartier Kassia déjà en chantier. Contact 783 52 47 31 00 224 621 99 51 17. Celui qui construit une mosquée, Allah Azza wa Jalla lui construit la même chose dans l'au-delà.